السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا درس جد مهم في تعلمكم اللغة الفرنسية، وهو متعلق بلو subjonctif présent. Le subjonctif présent. Alors le subjonctif présent c'est un mode, c'est pas un temps, c'est un mode. C'est bon. والutilisation ديال هذا le subjonctif présent كنستعملوه بشكل كبير في اللغة الفرنسية. لهذا هذا الدرس هذا غادي نديروه في جزئين. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة هذه غادي نتعرفوا على comment conjuguer les verbes au subjonctif présent. في الدرس المقبل إن شاء الله غادي نتعرفوا على quand est-ce qu'on utilise le subjonctif présent. متى نستعمل le subjonctif présent dans des phrases. Alors, نبداو على بركة الله. بالنسبة لو subjonctif présent, pour conjuguer les verbes au subjonctif présent, كاين deux types de verbes. كاين les verbes réguliers وكاين des verbes irréguliers. Alors les verbes réguliers ça veut dire كتطبق عليهم هاد لاستيوس اللي غنعطيكم دابا، كتطبق عليهم جميعا هاد القاعده اللي غنعطيكم دابا باش تصرفوهم. وكاين دي فيرب ايريغوليي اللي غادي نشوفوهم في الجزء الثاني ان شاء الله. هادوك heureusement غير 10 ديال لي فيرب vous devez les apprendre par cœur. C'est clair? Vous devez les apprendre par cœur. غنكتبوا لكم ان شاء الله في اخر ولا في الجزء الثاني من هاد الدرس. دونك دابا غادي نشوفوا لي فيرب ريغوليي. alors les verbes réguliers هما الاغلبيه. سوا قلنا بان لي فيرب ايريغوليي كي غير 10 بهم، ولكن جميع لي زوتر فيرب كيتكونجوغا بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. alors les verbes réguliers on va prendre un verbe comme alors غير واحد الملاحظه فاش كنقول لي فيرب ريغوليي لي فيرب ايريغوليي في السبجونكتيف بريزون ما كنعنيش به لي فيرب دو بروميير جروب والدوزيام جروب لي فيرب ريغوليي ولي فيرب ايريغوليي التروازيام جروب. non ماشي هكاك. c'est bon, il faut faire la différence. alors les verbes réguliers au présent, au subjonctif présent, on va prendre un exemple du verbe chanter, bien parler. لاحظوا مزيان هذا لكم الطريقه كيفاش كنصرف في le verbe parler au subjonctif présent et aussi tous les autres verbes réguliers. alors اول حاجه اول شرط je conjugue ce verbe au présent de l'indicatif في الحاضر à la première personne du pluriel nous et aussi à la troisième personne du pluriel il au présent. alors je crie je parle, tu parles, il parle, nous parlons, ça c'est au présent. vous parlez, il parle, ENT. c'est clair? هادشي اللي درنا. الخطوة الثانية أنني je supprime la terminaison ديال le présent de l'indicatif باش كنحصل على لو راديكال اللي غادي نستعمل في لو subjonctif présent. سي بون. درنا هاد الطريقه كلها باش نحصلوا على لو راديكال. سي كلير. شنو حصلنا هنايا على بارل هو لو راديكال. بويسك هاد لي دو راديكو سو روسومبل بحال جو سوبريم هذا وغادي ناخدو هاد بارل هادي. سي كلير. احنا حصلنا على لو راديكال اللي غادي نستعملو في لا كونجوغاسيون ديالنا او سبجونكتيف بريزون. بارل. دونك جيكري que دائما لو subjonctif présent كيكون مسبوق بكو اللي هي لا conjonction de subordination. alors que je que tu j'écris seulement le radical que ou bien qu'il parle que nous parlons, bien parle, que vous parle, qu'il avec S parle. donc d'abord كتبنا غير لو راديكال. غادي تسولوني شنو هي لا terminaison ديال le subjonctif présent. alors les terminaisons du subjonctif présent sont je e بحال le présent هنايا tu es il, e, nous, i-o-n-s, vous, i-e-z, il avec s, e-n, t. كما كتلاحظوا لا terminaison ديال le subjonctif présent بحال le présent في je ou في tu ou في il ou في il avec s وبحال l'imparfait في nous et vous. donc qu'est-ce que je fais? je vais écrire ça ici, les terminaisons ici. alors je parle,
que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Et voilà, on a حصلت على le subjonctif présent ديال le verbe parler et aussi de tous les verbes réguliers. C'est clair? Pour le verbe parler, قلنا كاين le même radical بحال nous بحال vous. بحال nous بحال il. ولكن كاين des verbes اللي عندهم deux radicaux. Deux radicaux. نعطيو مثال. Par exemple, le verbe venir. Venir. Alors, on dit je viens, tu viens, il vient, nous venons. C'est bon. Vous venez, ils viennent. Ils viennent. هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا كاين deux radicaux. كاين deux radicaux. C'est clair؟ كاين deux radicaux. كاين كنا كنضربوا على لي تيرمينيزون هنايا. دونك حصلنا على deux radicaux. حصلنا نو عطاتنا فون et il avec s عطاتنا viennent. إذا شنو غنديرو؟ بالنسبة لهاد نو هاد لو راديكال ديال نو كنستعملوه في نو في السبجونكتيف كنستعملوه في نو اي فو. ركزوا الله يرضي عليكم. بالنسبة لو راديكال ديال il avec s كنستعملوه في لي زوتر برونون بيرسونيل. سي كلير؟ نعاود لو راديكال اللي حصلنا عليه بنو في لو سبجونكتيف بريزون غنستعملوه في نو اي فو. بالنسبة لو راديكال اللي حصلنا عليه في il كنستعملوه في je, tu, il, je, tu, il sans s et il avec s. Alors j'écris que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne. هنايا في نو كنشوفوا لو راديكال ديال نو que nous. Alors ven aussi que vous كنستعملوا لو راديكال ديال نو et il avec s كنستعملوا le premier radical qui viennent. C'est clair? Et après j'ajoute les terminaisons. Que je vienne eux, que tu viennes ES, qu'ils viennent eux, que nous venions ONS, que vous veniez IEZ, qu'ils viennent ENT. Voilà. هنا صرفت les verbes اللي عندهم deux radicaux. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. بالنسبة les verbes réguliers. طريقة سهلة. Qu'est-ce que je fais? Je conjugue le verbe اللي باغي نصرفو au subjonctif présent au présent de l'indicatif avec nous et il avec s. إلا كان عندهم le même radical tant mieux سهل كنستعمل له radical وكنزيد عليه les terminaisons. إلا كان عنده deux radicaux بحال الحالة ديال venir je prends nous et il avec s. nous كنستعملها فقط في nous et vous في subjonctif. بالنسبة ل il avec s كنستعملها في je في tu وفي il avec s. J'espère que c'est clair. مبقاش عندكم إشكالية دابا في تصريف أفعال au subjonctif présent بهاد الطريقة اللي وريتكم. C'est clair؟ دابا غادي نمروا les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers هما heureusement لحسن الحظ غير 10 ديال les verbes ماشي بزاف غير 10 ديال les verbes. Il faut les apprendre par cœur. ولكن les autres verbes كنستعملوا هاد لا ميثود اللي وريتكم على جميع لي فيرب quel que soit les verbes du premier groupe, deuxième groupe ou bien de troisième groupe. خليكم معايا باش نوريكم les verbes irréguliers que vous devez les apprendre. بالنسبة les verbes irréguliers قلنا كاين 10. أنا حاولت نعطيكم هنايا فقط 5 qu'on utilise souvent اللي كنستعملوا بشكل كبير والخمسة آخرين دابا نعطيها لكم في الدرس المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم باش تستوعبوا هاد الخمسة مزيان. Alors كما قلنا بالنسبة في الجزء الأول les verbes réguliers vous devez les comprendre. تعرفوا les mécanismes comment on conjugue et je vous ai déjà montré comment on doit faire. Alors maintenant on va voir
Les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers que vous devez les apprendre par cœur. ما عندهمش قاعدة. ما عندهمش قاعدة. Alors, pour le verbe aller, alors je dis que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. C'est la conjugaison du verbe aller au subjonctif présent. Pour le verbe être, je dis que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Pour le verbe avoir, je dis que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aillent. Bien, qu'ils aillent. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pour le verbe pouvoir, ça devient en subjonctif présent que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. C'est-à-dire la conjugaison des 5 verbes irréguliers que vous devez les apprendre par cœur. نتمنى إخواني وأخواتي أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس جيدا. حاولوا أنكم تطبقوا لاستيوس اللي عطيتكم في بداية الدرس حول كيفية تصريف الأفعال أو سبجونكتيف بريزون بالنسبة لي فيرب ريغوليي، وكذلك حفظوا هاد لي فيرب باش في الدرس المقبل إن شاء الله غادي نتعرفوا إمتى كنستعملوا لو سبجونكتيف بريزون، وكذلك غادي يكون درس جد مهم لأنه هو اللي غيمكننا كيفاش أننا نقولوا جمل باستعمال لو سبجونكتيف بريزون ونعرفوا إمتى نستعملوهم. كنشكركم جزيل الشكر اخواني واخواتي على المتابعه ديالكم الدرس الى النهايه. تبارك الله عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.